మధ్యరాజు స్వామిలేకి ఘనపనస నా మనోడి చేత చెప్పిస్తున్నాను. శ్రద్ధగా విని అందరూ తప్పు ఉప్పులు మాకు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓం గణాన్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతభిः सीदसादनं హరి ఓం గణాన్వా గణపతిం గణపతిన్వా గణాన్వా గణపతిం त्वा गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं कविगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविगुं हवामहे कविं कवीनां कविगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणस्पत आपते ब्रह्मणस्पत पत आनो न आपते पत आनः आनो न आन शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदूतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदा ऊतिभिः सीदूतिभिः सीदसादनगुं सीदूतिभिः सीदसादनम् ऊतिभिरित्यूतिभिः सीदसादनगुं सीदसादनं सादनम्